Dobro mi došli na Cvetni kanal. Ahimenes, magični cvet. Ahimenes je sličan petunijama i zbog nežne stabljike je odličan izbor za viseće saksije i korpe. Može se oblikovati i vezivati za podlogu ili potporni štap i gajiti kao uspravna biljka u saksiji ili u žardinjeri, na terasi ili balkonu. Gaji se kao baštenska biljka, a u poslednje vreme i kao sobna biljka. Zbog svog zanimljivog izgleda ima mnoštvo imena kao što su magični cvet, suze udovice, kupidonov luk ili vrela vodena biljka. Ahimenes je rod koji obuhvata oko 25 vrsta tropskih i subtropskih gomoljastih višegodišnjih biljaka. Većina vrsta iz ovog roda potiče iz Južne i Srednje Amerike. Danas postoji mnogo hibrida i svi su dekorativni. Moderni hibridi, međutim, malo liče na slične vrste koje su prvobitno prenete iz tropske Amerike i Indije u evropske vrtove početkom 19. veka. Listovi ahimenesa mogu da budu od svetlo-zelene do tamno-zelene boje. Baršunasti su i porastu oko 4 cm. Od juna do septembra ahimenes raskošno cveta. Cvetovi se pojavljuju na kratkim drškama i svaki traje samo nekoliko dana. Zavisno od vrste, mogu da budu u crvenoj, ružičastoj, beloj, ljubičastoj, violet, žutoj boji ili sa raznovrsnim šarama. Odgovaraju mu zasenčene terase i balkoni i treba ga zakloniti od vetra. Izgleda veoma zanimljivo ako se kombinuje sa biljkama kao što su asparagusi i hlorofitumi. Ahimenes najbolje napreduje na svetlom i toplom mestu bez direktnog sunca. Na listovima će se pojaviti opekotine i od najmanjeg dodira sa direktnim suncem. Ako se gaji kao sobna biljka u zatvorenom prostoru, ahimenesu treba obezbediti vlažnost vazduha, dobru cirkulaciju i redovno provetravanje prostorije. Ahimenesu odgovara bogat supstrat, listovi žute kada supstrat nije dovoljno kiseo. U periodu rasta kompost za ahimenes treba da bude stalno vlažan i može da se zaliva svaki 3. dan. Zaliva se odstajalom mlakom vodom po ivici saksije. Listovi ne smeju da se kvase jer se javljaju bele mrlje koje požute kasnije i usporavaju rast biljke. Pošto mu je potrebna velika vlažnost vazduha, saksija sa biljkom se može staviti na sloj vlažnog šljunka. Od aprila do septembra ahimenes se prihranjuje tečnim đubrivom za cvetnice. Preporučuje se da se đubrivo razblaži na polovinu koncentracije od one koja stoji u upustvu. Najčešće krajem septembra ahimenes skoro potpuno prestaje da cveta i raste, a završava životni ciklus u oktobru ili novembru. Nadzemni deo počinje da vene, a u saksiji ostaje mnoštvo sitnih gomolja. Tada se seku nadzemni delovi biljke i prestaje se sa zalivanjem da bi se zemlja osušila potpuno. Preko zime saksija sa biljkom ili izvađeni rizomi koji se drže u suvom tresetu ili pesku se stavljaju u suvu prohlađenu prostoriju, a može i u podrum jer u tom periodu nije potrebna svetlost. U martu ili aprilu saksija se može uneti u svetlu prostoriju i početi sa zalivanjem.
Takođe, u proleće može da se posadi 5 ili 6 rizoma u saksiju 1,5 do 2 cm ispod površine supstrata. Ako su rizomi veći, pre sađenja mogu da se iseku na delove tako da svaki deo ima oko. Ahimenes može da se razmnožava semenom koje se seje u periodu od januara do marta ili zelenim reznicama sa mladim stabljikama na temperaturi od 22 do 25 stepeni. Ne treba koristiti sredstvo za sjaj listova Ahimenesa. Ako vam je ovaj video zadržao pažnju i bio od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.